बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरी 3 दिन वीडियो नहीं आई। उसकी सबसे बड़ी वजह, बल्कि वजह जो थी वो थी नेट प्रॉब्लम की। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि काला बाग में शिया सुन्नी फसाद की वजह से जो मोबाइल नेटवर्क था वो मुकम्मल बंद था, अभी भी बंद है। लेकिन मेरे पास जो वाईफाई कनेक्शन नेट का था वो भी किसी फनी खराबी की वजह से या कुछ भी वजह है, लेकिन 3 दिन से मैं बिल्कुल दुनिया से कट था। मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कुछ भी मालूम नहीं था। अब जब नेट आ गया, उस नेट के बाद बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मैंने जो ज़रूरी समझी वो ये समझी कि हाफिज़ साद रिजवी हुसैन साहब का एक क्लिप मेरे सामने आया। उसामा ज़ैद को उसने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू का वो जो क्लिप आया तो मुझे मौका मिल गया उस चीज़ के ऊपर बात करने का जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था। और तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं वो भी कबूतर की तरह आंखें बंद करके ये समझ रहे थे कि बिल्ली हमको नहीं देख रही, ये दुनिया हमको नहीं देख रही, या हम दूसरे अल्फाज में ये कहें कि उनके दिल में एक सवाल उठ रहा था जो चीख चीख के वो पूछना चाहते थे, लेकिन ज़बान बंद थी। ट्विटर के ऊपर कभी कभी कोई आदमी इस मौजू के ऊपर कोई ट्वीट कर देता था, लेकिन सब लोग इसके ऊपर खामोश थे। वो थे पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब कहाँ हैं? क्या वो भी पीर अफजल कादरी साहब और मौलाना समीउल हक शहीद साहब की तरह एक गुमनामी की ज़िंदगी में? अल्लाह ना करे मेरी गुमनामी से यहाँ मुराद मौत नहीं है। गुमनामी से मुराद ये है कि पीर अफजल कादरी साहब ने भी एक सख्त बयान दिया था आसिया मौलूना की रिहाई के वक्त, उसके बाद उसको सियासी कुर्बानी देनी पड़ी। फिर उस वक्त मौलाना समीउल हक शहीद साहब ने एक सख्त बयान दिया था, और मैं ये समझता हूँ कि उसकी कीमत उसको जान से चुकानी पड़ी थी। तो अल्लाह ना करे कि क्या पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब भी कोई ऐसी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं, या वो चुका चुके हैं? वो क्यों खामोश हैं? मरकज़ भी खामोश है, तहरीक लबैक के कारकुन भी खुल के सोशल मीडिया के ऊपर ये सवाल नहीं पूछते कि भाई पीर अफजल कादरी साहब, पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब कहाँ हैं? तो एक बयान आया, उसामा ज़ैद ने इंटरव्यू लिया और ये सवाल किया अपना हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर, पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब के मुतालिक। वो बयान ने बहुत सारी चीज़ क्लियर कर दी। वो बयान भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर तफसीली आपको बताऊंगा जो शायद आप लोग ना समझ रहे हों, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि पीर अफजल कादरी साहब ने जो बयान दिया था कि ये सब तीनों जज वाजिबुल कत्ल हैं, उससे भी बड़ा बयान पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब का है कि उसने कहा है कि जो कत्ल करेगा मैं उसको इनाम दूंगा, यानी कि उससे बड़ा बयान है पीर अफजल कादरी साहब से। फिर मौलाना समीउल हक शहीद साहब ने जो बयान दिया था जिसकी कीमत उसको जान से चुकानी पड़ी, तो उसने तो वाजिबुल कत्ल कहा था, लेकिन शायद उस बयान की वजह से मौलाना समीउल हक साहब को शहीद नहीं किया गया। मौलाना समीउल हक शहीद साहब ने एक और ख़तरनाक बयान दिया था, और मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह से उसको जान की बाजी देनी पड़ी। वो ये थी कि मैंने इमरान खान को मना किया था कि इमरान खान आप अमेरिका के दबाव में नहीं आना, यानी कि एक चश्मदीद गवाह था आसिया मौलूना की रिहाई का कि ये इमरान खान को मालूम था, और इमरान खान ने खुद भेजा है आसिया मौलूना को, और उसका गवाह था उसका करीबी साथी मौलाना समीउल हक शहीद। और मैं ये समझता हूँ कि उस गवाह को ख़त्म करने के लिए शायद कुछ घंटे बाद समीउल हक शहीद साहब को शहीद कर दिया गया। फिर उसका कुछ 1-2 महीने के बाद वो फाइल ही बंद कर ली गई, उसका अब नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। और पीर अफजल कादरी साहब सियासत से अलग हो गए थे काफ़ी अर्सा, फिर बाद में वो अपनी हकी मौत वो फौत हो गए थे। तो क्या सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब भी इसी तरह गुमनामी की ज़िंदगी, यानी कि वो सियासत से अलग हो गए, या अब वो मंजर आम पे नहीं आएंगे? वो इस टाइम कहाँ हैं? तहरीक लबैक खामोश क्यों है? कारकुन उसका नाम लेना क्यों नहीं चाहते? तो इसके ऊपर नाजरीन बहुत सारे बातें थीं जो कारकुन जानना चाहते थे, लेकिन वो मुँह से नहीं बोलते थे। यकीन माने कि मेरा दिल कर रहा था कि इसके ऊपर बात करूँ, आप लोगों को समझाऊं, लेकिन जब ये मेरा नेट वापस आया तो बहुत सारी खबरों को मैंने पीछे रख के हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के उस बयान को
ایک موقع غنیمت سمجھ کے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے سنو کہ جب سوال کیا گیا حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے اوپر تو اس نے کیا جواب دیا, پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. اچھا وہ گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ دیکھیے جی, یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سے رابطہ نہ ہو؟ نہیں, میرے ساتھ رابطہ نہیں ہے, بالکل میں آپ کو کھلی بات کر رہا ہوں, میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. آپ سے رابطہ نہیں, بالکل نہیں. کسی جماعت کے بندے سے رابطہ نہیں؟ روپوش ہو گئے, اغوا ہو گئے, گرفتار ہو جماعت گئے. کے لوگوں سے تو رابطہ ان کا رہا ہے اور ہے بھی صحیح. مجھے بیک نے باقاعدہ ڈیل کی ہے کہ ہم انہیں روپوش رکھیں گے اور یہ جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو باہر لیں گے. نہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری ایسی عادتیں نہیں ہیں, نہ ہمارے ایسے وتیرے ہیں, نہ ہم سے یہ ہو سکتا ہے, نہ ہم سے یہ کوئی توقع رکھے. ہم سر عام پھر رہے ہیں, سر عام بات کر. میرا خیال کے بیان کی حمایت کریں گے یہ مخالفت؟ نہیں, ان کی بیان کی دیکھیں, میرے منہ سے آپ نے آج تک مذمت سنی ہے اس بیان کی, یا میں نے اس کی کوئی. شاہ صاحب آئیں گے تو میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ شاید جی تسی میں نے دسیا بھی نہیں. پوچھتے لیندے نہیں, دسیا بھی نہیں, پوچھنا اور بات ہے. میں نے 10 دن دے تاکہ میں اس ٹائم کھڑا ہو گئے جناب کہندا کہ ٹھیک ہے. میں نے موقع ہی نہیں دیتا کہ میں جناب تسی عشق والے بازی لے گئے تو میں. اب ناظرین, حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کئی چیزیں کلیئر کر دی. ایک تو یہ کلیئر کر دی کہ میں اس کے بیان کے ساتھ کھڑا ہوں, یعنی کہ اس سے بیان سے لا تلقی کا اظہار نہیں کیا. ہاں البتہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا نے کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ اس کا یہ ذاتی بیان تھا کہ اگر وہ واپس آئیں گے, انشاءاللہ وہ آئیں گے, تو میں ان سے پوچھوں گا کہ پیر صاحب کم از کم آپ نے مجھے بتانا تو صحیح تھا. تو اسامہ زید نے کہا ہے کہ پوچھنا, تو سعد رضوی صاحب نے کلیئر کر دیا ہے کہ پوچھنے والی بات نہیں ہے, بتانے والی بات ہے کہ آپ عشق میں بازی لے گئے. یعنی ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پہلے بھی سعد رضوی صاحب نے ایک پروگرام میں یہ جواب دیا ہے کہ بھائی پیر سید رضا صاحب آپ نے جو بات کی ہے وہ تو بہت چھوٹی بات ہے. تو پھر اس نے ججوں کی مثال دی تھی. تو یعنی کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب چیئرمین پی ٹی آئی یعنی تحریک لبیک امیر, وہ پیر سید ظہیر اللہ تعالی شاہ صاحب کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اس کے بیان کو سپورٹ نہیں کرتے. ہاں البتہ یہ بیان پیر سید ظہیر اللہ تعالی شاہ صاحب کا پارٹی پالیسی نہیں ہے, یہ اس کا ذاتی بیان ہے. پھر اس سے سوال کیا گیا کہ کیا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب گرفتار ہو گئے, تو اس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ سنا ہے, میرا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے. ہاں یہ اس نے چیز, حالانکہ سعد رضوی صاحب اس سوال کو بڑی آسانی سے سکپ کر سکتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی میں اس کے اوپر جواب نہیں دینا چاہتا. تو بہت ساری چیز پوشیدہ رہ جاتی ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو پتہ ہے, نہیں پتہ ہے, وہ کہاں ہیں, نہیں کہاں ہیں, گرفتار ہوئے ہیں, نہیں ہوئے ہیں, سعد رضوی صاحب اس کو بیان کو سپورٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. یعنی بہت ساری چیز پوشیدہ رہ جاتی, کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا, وہ سکپ کر جاتے, اس کا وہ جواب نہیں دینا چاہتے. اختیار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں. تو سعد رضوی صاحب نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی کہ میرا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کا رابطہ تھا اور ابھی بھی ہے, ان سے مجھے یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, یا برکب اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم اس کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ناظرین سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بھی پارٹی سے الگ ہو گئے, یا پارٹی اس سے الگ ہو گئی, یا وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ظہیر الحسن شاہ صاحب نے یہ بیان دیا تھا تو اس کے بیان کے فوراً بعد میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اور ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ بھئی اس کی قیمت تو تحریک لبیک کو چکانی پڑے گی, اس کے خلاف ایکشن تو ضرور ہوگا. کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, ایکشن تو ضرور ہوگا, اور وہ بات ہے ایکشن تو ضرور ہو گیا. اب ناظرین سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اگر دور ہوتے ہیں, الگ ہوتے ہیں, پارٹی سے الگ ہو جاتے ہیں, تو کیا سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے نقصان کیا ہے یا پارٹی نے کوئی نقصان کیا ہے؟ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ یار وہ آدمی جاتے جاتے بڑا کام کر گیا. یعنی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بالفرض اگر وہ منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں, ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں منظر عام سے, اللہ نہ کرے یعنی کہ وہ سیاست سے الگ ہو جاتے ہیں, وہ پارٹی سے الگ ہو جاتے ہیں, لیکن سید ظہیر الحسن شاہ صاحب وہ کام کر گئے جو 2017 میں کئی کارکنوں نے شہادت دے کے وہ کام کیا تھا. یعنی کہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے اس بیان کی وجہ سے
हर वो शख्स उठ गया जो गहरी नींद सोया हुआ था। वो लोग भी मंजर आम पे आ गए जो लोग रोडों पे नहीं आ रहे थे, सिर्फ मिंबर के ऊपर सिर्फ बयान देना ही अपना फर्ज समझते थे, लेकिन पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब की वजह से वो लोग भी बाहर आ गए। और जो पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नून, पीटीआई या इंडिविजुअल जो लोग हैं उनकी भी गैरत जाग गई, वो भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने लगे। और उसकी वजह से काजी फैज़ ईसा को अपने वो अल्फाज या अपना वो फैसला जिसके ऊपर मेन एतराज़ था वो वापस लेना पड़ा। और तहरीक लब्बैक जब पूरा मजहबी तबके को यानी कि उसकी एक जीत नज़र आई, और यानी कि सिर्फ जीत के साथ साथ यानी कि इनका एक हौसला बढ़ गया है कि माशाल्लाह वो पूरे जो मसले के लोग थे वो यकजा हो गए और पार्लियामेंट के सामने खड़े हो गए या अंदर भी मौजूद थे। और उम्मीद की जा रही है कि जो तफसीली फैसला आएगा वो भी इंशाल्लाह इसी के हक में आएगा। लेकिन अगर तफसीली फैसला फ़र्ज़ की तरह नहीं भी आता है, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मेन एतराज़ था, जो मुतालबा उलमा कराम का था, वो तो था कि वो पूरा अपना स्टेटमेंट, अपना जो फैसला दिया है वो वापस ले। लेकिन वो वापस क्यों ले कि इन 2-3 पैराग्राफ के ऊपर जो एतराज़ था वो एतराज़ काजी फैज़ ईसा ने वापस ले लिया और ये कहा है कि इसको कोई आदमी दलील के तौर पर पेश नहीं कर सकता है जो कादियानी है या कौन है। तो लिहाजा नाजरीन, अब इस कबल अज़ वक्त कुछ भी नहीं कह सकते कि ज़हीरुल हसन शाह साहब कहाँ हैं, गिरफ्तार हुए हैं, नहीं हुए हैं, वक्ती तौर पर वो गैब मंजर आम पे गैब हैं या कोई डील हो गई है। डील की तो साद रिजवी साहब ने वाजे कर दिया है कि भाई डील वाली तो कोई बात ही नहीं है कि हमने कोई डील कर लिया है। बरकफ कुछ भी है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ज़हीरुल हसन शाह साहब यानी कि पार्टी से अलग होते हैं, जेल में चले जाते हैं, जेल से वापस आते हैं या नहीं आते, खुदा न खास्ता हुकूमत है भाई कुछ भी कर सकती है, तो ज़हीरुल हसन शाह साहब अपना काम कर गए। यानी कि उसने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सका, उसने अपना काम कर दिया। यानी कहता है कि आदमी कहता है ना यार मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं मर भी जाऊं या कोई मुझे मार भी दे, कुछ भी कर दे, मैंने अपना काम कर दिया। बरकत सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने अपना काम कर गए। बरकत अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वो जहां भी हैं उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। कोई भी 100 हिकमत अमली हो सकती है, कोई पार्टी पॉलिसी हो सकती है, इसके ऊपर ये नेगेटिव बात करना कि जी क्यों वो गैब है या गैब नहीं होना चाहिए या छुपना न, कई तरह के लोग बातें हैं। लेकिन मैं पूरा यानी कि जो भी फैसला पार्टी की तरफ से आता है उसके साथ है हम और उनके साथ ही रहना चाहिए। रब परवरदिगार से यही दुआ है अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।